Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Nur Aini Oktavia, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Gresik. Saya mengajar di SD Muhammadiyah Manyar, Gresik. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi bersama teman rekan sejawat saya yang juga mengajar di SD Muhammadiyah Manyar. Beliau adalah Ustadzah Diah Novira Dwi Jayanti yang mengajar di kelas 2 International Class Program. Hai Ustadzah Vira. Hai Ustadzah Via. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Ustadzah Vira mau minta waktunya sedikit ya tentang coaching supervisi ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan berusaha membantu Ustadzah Vira dalam kegiatan coaching supervisi yang nantinya insya Allah akan Ustadzah Vira terapkan apa yang menjadi percakapan kita kali ini di dalam pembelajaran Ustadzah Vira nantinya ya. Siap. Oke. Ustadzah. Nah, ini untuk RPP-nya Ustadzah Vira, insya Allah sudah saya terima. Kemudian langsung saja ya kita lakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, Ustadzah Vira mau tanya dulu nih, kira-kira besok supervisinya itu atau pembelajarannya dilakukan kapan nih? Insya Allah di hari Selasa ya Ustadzah Via, di tanggal 7 Maret 2023. Oke, untuk kelasnya sendiri? Kelasnya saya mengajar di 2 Gobak Sodor, kebetulan kelas ICP. Wah, keren ya. Jadi kalau di kelas ICP itu ada pembiasaan yang agak berbeda ya Ustadzah Vira. Kalau pembiasaannya sendiri di kelas ICP itu apa bedanya Us dengan kelas yang lainnya? Yang jelas karena ICP ya Ustadzah, berarti mereka juga dibiasakan untuk dalam keseharian mengucapkan dalam bahasa Inggris seperti itu, yang paling utama gitu, yang berbeda dengan kelas reguler, pastinya itu yang berbeda. Wah, keren ya. Berarti anak-anak ini dalam keseharian dan juga pembelajaran menggunakan bahasa Inggris Ya, ketika betul. mereka bercakap-cakap. Oke, Ustadzah Vira. Untuk materi pembelajarannya yang mau diajar Ustadzah Vira nanti apa ya? Kebetulan materinya besok adalah tentang electricity atau tentang listrik gitu Ustadzah. Wow, keren ya. Ini pembelajaran mapelnya? Mapelnya science. Oke. Science Cambridge. Science Cambridge. Yes. Oke, Ustadzah Vira. Nah, sekarang kita sudah menemukan materinya dan juga mata pelajarannya. Ustadzah Vira ini nanti akan mengajar Science Cambridge dengan topik atau materi tentang electricity. Betul ya? Wah, tantangannya banyak nih karena Ustadzah Vira mengajar di kelas ICP, jadi juga harus berbahasa Inggris. Betul. Nah, oke, Ustadzah Vira. Nah, sekarang terkait dengan goals atau tujuan pembelajarannya. Ustadzah Vira, tujuan pembelajarannya apa ini dari electricity yang nanti mau diterapkan? Kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri itu diharapkan anak-anak bisa mengeksplor tentang electricity tentunya. Jadi nanti akan juga anak-anak diharapkan bisa menggunakan kitnya itu Ustazah. Jadi bisa mengeksplor kitnya itu, rangkaiannya, untuk membuat rangkaian yang benar itu seperti apa, dan bagaimana listrik itu bisa sampai menjadi sumber energi yang akhirnya bisa kita nikmati sekarang itu seperti apa. Itu tujuan pembelajaran saya di materi electricity ini gitu. Oh, berarti kalau boleh saya rangkum, tujuan pembelajarannya Ustadzah Vira ini, satu, mengenalkan tentang apa sih itu electricity ke anak-anak ya, jadi pengetahuan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan kit ya, Betul. atau alatnya untuk mengenalkan tentang electricity sederhana ke anak-anak. Terus yang ketiga, nanti anak-anak juga diajak untuk merangkai atau membuat seperti apa sih sirkuit listrik itu ya. Oke, jadi ada 3 ya nanti tujuan utamanya. Oke, Ustadzah Vira. Nah, terkait dari 3 tujuan pembelajaran yang sudah Ustadzah Vira sampaikan, kira-kira apa ini area pengembangan yang ingin dicapai sama Ustadzah Vira dari pembelajaran itu tadi nanti? Kalau untuk area pengembangannya, yang pertama jelas dari sisi kognisinya ya Ustazah ya. Jadi harapannya memang anak-anak bisa memahami tentang materi listrik ini bagaimana, seperti itu. Kemudian dari sisi
untuk manajemen diri, karena nanti juga akan ada pastinya dalam pembelajaran kan pasti ada waktu yang dibutuhkan untuk membuat ini atau mengerjakan ini. Jadi anak-anak yang ingin saya kembangkan di situ untuk manajemen diri. Kemudian juga dari diferensiasi, ya, karena dari kebutuhan anak-anak kan berbeda dan juga cara belajarnya berbeda. Ada yang tipe auditori, kinestetik, gitu, dan juga visual seperti itu. Mungkin dari sisi konten dan produknya juga Ustazah Fia, karena nanti juga saya akan menyiapkan media yang berbeda seperti itu, yang nanti akan diklasifikasikan sendiri oleh anak-anak masuk yang mana seperti itu. Dan produknya juga dari kit itu kan bisa dieksplor ya Ustazah ya. Jadi harapannya anak-anak bisa menyusun sendiri sesuai dengan diskusi mereka seperti itu. Nanti rangkaian yang betul bagaimana, karena rangkaian kan nggak harus yang paten seperti ini gitu, nggak. Jadi nanti anak-anak bisa saya bebaskan atau mengeksplor seperti itu. Wah, keren sekali ya Ustazah Fira. Kalau tadi coba saya rangkum nih, area pengembangannya insya Allah ada 3 ya. Pertama terkait dengan kognisi atau pengetahuannya anak-anak, seperti itu nanti akan dieksplor tentang electricity. Terus kemudian manajemen diri nih. Nah, ini yang keren ini masuk ke dalam KSE atau kompetensi sosial dan emosional, terkait bagaimana siswa itu bisa mengatur waktunya ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru nanti dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga ini juga menarik karena Ustazah Fira juga membidik area pengembangan pada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi nanti di sana ada terkait konten, produk yang nanti dibuat berbeda-beda bergantung dari kebutuhan dan cara belajar anak-anak yang berbeda-beda juga. Wah, keren ini Ustazah Fira. Menarik sekali ya, area pengembangannya ada 3. Bismillah, nanti bisa terlaksana semua saat pembelajaran. Amin. Nah, Ustazah Fira, kira-kira apa nih strategi yang Ustazah Fira siapkan untuk bisa membidik 3 area yang akan dikembangkan dari kognisi, manajemen diri atau KSE itu tadi, dan juga pembelajaran berdiferensiasi? Strateginya apa? Kalau strategi yang pertama dari kognisi dulu ya Ustazah ya. Kalau dari kognisi, yang jelas saya akan menyiapkan worksheet seperti itu. Worksheet untuk dikerjakan anak-anak sehingga dia juga bisa mengeksplor dari sisi kognitifnya. Nanti juga ada di workbook juga, anak-anak bisa tersedia bahan bacaan juga di situ. Jadi insya Allah bisa mengembangkan kognisinya anak-anak. Kemudian yang kedua dari manajemen diri, untuk kegiatan pembelajaran saya nanti insya Allah akan saya buat kelompok-kelompok gitu. Anak-anak akan diskusi secara berkelompok seperti itu, dan tentunya dalam berdiskusi atau menyusun untuk listriknya itu kan juga ada waktu. Nah, di situ anak-anak saya harapkan bisa memanage dirinya, terutama di dalam perihal waktunya itu tadi gitu. Dan kemudian yang ketiga itu dari sisi diferensiasi. Yang pertama dari prosesnya, untuk gaya belajarnya mereka berbeda-beda kan Ustazah ya. Jadi saya tetap menyiapkan untuk tipe anak yang visual itu saya juga menyiapkan media berupa video tentang electricity, dan juga nantinya untuk anak yang audio itu bisa mendengarkan juga dari situ, dari video dan juga penjelasan saya. Untuk yang anak tipe kinestetik, saya menyiapkan ada gambar-gambar Ustazah, dan itu juga bisa masuk diferensiasi konten ya di situ ya, karena saya menyiapkan gambar-gambar yang berbeda dan saya sebar di seluruh ruangan kelas seperti itu. Jadi anak-anak bisa sambil jalan-jalan gitu, bisa keliling kelas untuk mencari, karena saya juga menyiapkan gambarnya itu agak tersembunyi gitu, karena itu gamenya juga saya beri nama Finding Treasure gitu, jadi menemukan harta karun. Jadi anak-anak bisa sambil
berkeliling gitu untuk anak kinestetiknya, dan juga menempel-nempel di tabel-tabel yang untuk klasifikasinya. Jadi mereka mengklasifikasikan sendiri alat-alat listriknya itu tadi. Kemudian kalau dari produk itu kan nanti saya menyiapkan kit listrik ya Ustazah, dan dalam menyusun listrik itu kan nggak paten hanya satu cara seperti itu. Jadi nanti anak-anak saya bebaskan untuk mengeksplor bagaimana rangkaian mereka gitu, rangkaian dari kelompok mereka yang mereka susun secara bebas tapi tetap bisa berhasil atau menyala seperti itu. Gitu Ustazah untuk strateginya. Oke, wah keren sekali nih ya, strategi yang dipersiapkan sudah cukup lengkap, mulai dari kognisi, manajemen diri, dan juga diferensiasi. Kalau boleh saya ulas kembali ya Ustazah Fira, jadi kalau untuk kognisi ini Ustazah Fira sudah menyiapkan worksheet untuk siswa, baik itu secara berkelompok maupun individu seperti itu ya. Terus juga ada workbook yang bisa dikerjakan oleh anak-anak di bukunya masing-masing, dan juga ada bahan bacaan nih. Nah, literasinya juga masuk di sini ya, karena juga ada bahan bacaan tentang electricity. Terus kemudian untuk yang KSE-nya di sini yang diambil adalah manajemen diri. Ustazah Fira melakukan kerja kelompok. Betul. Nah, jadi anak-anak diminta untuk berdiskusi di mana dia bisa memanajemen waktunya. Ya, untuk gimana dia bisa memanajemen dirinya sendiri juga. Selain itu sebenarnya juga ada kemampuan berelasi nanti di sana ya Ustazah Iya, Fira. betul Ustazah. Nah, jadi anak-anak selain dia bisa memanajemen dirinya sendiri, juga ada kemampuan berelasi di sana, juga ada manajemen sosial di sana untuk menyusun listrik ini tadi ya dalam diskusi kelompok. Dan untuk yang diferensiasi, wah keren sekali nih, tiga-tiganya masuk. Ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan juga diferensiasi produk untuk mewadahi keberagaman gaya belajarnya anak-anak ini ya. Jadi kalau untuk yang visual dan auditori, Ustazah Fira menyiapkan video yang bisa divisualisasikan, juga didengarkan suaranya seperti itu ya. Untuk yang kinestetik ada game tadi ya, sepertinya apa tadi gamenya? Finding treasure. Nah, ada game Finding Treasure, keren sekali nih ya sepertinya gamenya. Jadi ya anak kinestetik ini terwadahi ketika nanti mereka main game. Nah, betul. Terus untuk produknya, karena Ustazah Fira menyediakan kit listrik. Nah, listrik itu kan bisa menyala dengan berbagai macam rangkaian ya. Itu jadi produknya anak-anak di masing-masing kelompok seperti itu. Nah, good job nih, sudah keren sekali nih. Mulai dari tujuan pembelajarannya, materinya, area yang mau dikembangkan, dan juga strateginya. Oke Ustazah Fira, good job untuk supervisinya besok ya. Bismillah bisa terlaksana dan tercapai semua tujuannya ya Ustazah. Amin. Oke, terima kasih Ustazah Fira. Sekian percakapan pra-observasi kita kali ini. Sampai jumpa di kelas besok tanggal 7 Maret. Oke, terima kasih Ustazah Fira. Kids, the topic of science today is still about electricity. Yeah, today we are going to learn about electricity. But first, before Ustazah start our lesson, Ustazah will invite you to do ice breaking, so Ustazah can check your concentration. Are all of you are focused? So please
do ice breaking with me. Ustazah will sing a song and listen to Ustazah, okay? Okay, get ready. If Ustazah say get ready, please answer hop. Understand? Okay, get ready. Ustazah will start. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, please stand up. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, touch your nose. Where is your nose? If you're happy and you know it, touch your head. Or your hand is moving. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, touch your shoulder. Where is your shoulder? Where is your shoulder? Okay, if you're happy and you know it, touch your ear. If you're happy, where is your ear, Sefa? Is it moving? Okay. If you're happy and you know it, touch your lips. Where is your lips? If you're happy and you know it, and you really want to show, if you're happy and you know it, get ready. Want to ask you, yeah? Can you see electrical object in your classroom? Can please mention it now? Laptop. CCTV, and so many more in this classroom. But have you ever used the electrical object today? Yes. For example, can you please mention? Air conditioner. LCD. Okay, and absolutely lab ya. Okay, kids, listen to me. The electrical object that have you mentioned to me, it can work because there is a circuit. Yeah, there is a circuit in object. Circuit. What is circuit? Do you already hear about circuit? Do you already? What is that? Circuit. Circuit. Is a lamp? Oh, Sally. Okay. Can you repeat again? Is? Can you? Yes, can make electricity work. Lukman. Transfer electricity. Okay. Actually, circuit is correct answer, but is we need to so the electrical object or electrical appliances can turn on or work. Yeah. So because there is a circuit, so electrical object can work. Understand? Okay. Thank you, Zefa. Now, so the lesson objective today, we will learn and explore about the circuit, about circuit, and you can use the equipment that I will give later, equipment about about electricity, and then I hope you can prediction, you can make a prediction, you can find the pattern of the result, and absolutely you can explore the way to make a circuit. Okay? Now Ustazah will continue about our material. Now, electrical object that you have mentioned to me is all work by plug in or not? Can you please mention the example of object that can work by plug in? Laptop. Okay, when we charge it, yes. Any other? LCD. Okay, we need to plug in so it can work. CCTV, we need to plug in, right? AC or air conditioner, we need to plug
is it need to plug in? Plug in the wire? TV. Okay. And it's the electrical object that can work by plug-in. But which object, electrical object can work by only be plugged in, just plug in? No. How about your clock right there? Is it work by plug-in? So how? Excellent. Battery. Yeah. Nah. So based on it works, how it can work, we can divide it into two types. The electrical object, yeah, it can be uses mains, and uses battery. Yes, uses batteries. Okay, so I will write here. Finding treasure. Okay, now how to play it? Ustadzah, when you have a break time, Ustadzah have sprayed the picture of several objects. Yeah, picture of several objects. There is electrical object and not. So your task is you can choose one. You can find one object in around your classroom. Wait, imagine. Yeah, you can choose one object, electrical object, absolutely, electrical object in your classroom, and then you can classify it, or is it uses mains to work or uses batteries to work. Yeah, you can classify it, and then if you have find the picture of or the object, you can put it on this table. Understand? Okay, Ustadzah will start the game in wait. You can strolling around your class, okay? And find the object in 1, 2, 3. Okay. Beside the cupboard, it can be on the wall. And don't forget to put it on my table here. Is it uses mains or uses batteries? One object you can move. You can scrolling around. Is it on the table? Is it? Okay. If you have finished, you can back to your seat, please. Okay. One student, only one teacher. Okay. Just rolling around, Lukman. Find the picture. Is it on cupboard? Okay. If you have it, uses mains. Do you agree with this answer? Yes. Answer. Okay. There is a scale, correct. There is a watch, computer, calculator, remote, okay, toy car, clock, flashlight, and robot. Is all correct here? Yes. It's correct. Okay, it's all correct. And all of the answer is correct. Excellent. No, Ustadzah will come. Just now, Ustadzah explain to you about circuit. Yeah. Nah, Ustadzah will explain more how to make a complete circuit. Ustadzah will show you a video, and please watch it carefully because there is a tutorial, yeah, to make a correct circuit. Okay, are you ready? Yes. Louder, please. Are you ready? Yes. Okay, get ready. Ustadzah will play video to you. I'm sorry. Yes. Just wait, yeah. Kenichi, you can see the video. Okay. So I will play it, and please watch carefully because there is a task, yeah, after this. Okay. Second allows
causes electricity to flow through all the components, and electricity is converted into other forms of energy, such as light energy. This one is circuit. Sorry. It's too fast. This one is circuit. Remind it that the circuit must be connect all. Yeah, all the components must be connected like this. So it can make a circular path. Yeah, there is no hole here because if there is a hole here, so the electric current will not flow. Yeah, and the electrical object cannot turn on. Energy. What are the components of a The circuit? component of a circuit is working. We have battery, One is battery, light bulb, light bulb, connecting wire, wire, and bulb holder. bulb holder. So to make a complete circuit, you must have one is battery, and then bulb, and then wire. Yeah. If you don't have a bulb holder, it's okay. Yeah, but the main component is three. Yeah, battery, bulb, and wire. Okay. How circuit works? How So we have circuit a work? light, and this light is attached by two wires to a battery, and with all of these things are connected in a loop, we say we have a circuit. When the batteries are connected to the light bulb by a wire, so we can call it as complete circuit. Okay, there is no hole here. Yeah, all of the components are connected. Okay, and don't forget the battery always have two sides. There is a positive side and there is a negative side. Okay. In this case, a very simple one electron can flow through this loop, which we call an electric current. And as this happens, it can turn off the light. Is connected. The lamp are connected to the battery, so it can work. And how If there is if a break the in wire the is broken? if What the do you wire think? is broken, Black or The light? work. the circuit would not be Correct. complete, The light and bulb will cannot no longer turn on or light up. Yeah, Yes. like this one. Remember that the circuit would Like this one. Yes. This one, the wire is broken. Yeah, Yes. and so the what is it, light bulb Yes. cannot turn on. There's like Or if there is no battery, so the circuit is doesn't work. okay. So the more powerful is from mains electricity. Yeah. So you must be careful if you touch the electrical object. Make sure that your hand a little about circuit. Sorry, about circuit. And now, please open your workbook. Your workbook, page 77. Open your workbook, page 77. Open page 77. Okay. Have you five? Yes. Okay. Okay. There is 4 questions here about circuit. Please do it by yourself. Ustazah give you just 2 minutes to answer 4 questions. Okay, let's go. Let's say basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Please do it here. Please do it by yourself. Yeah. Now discuss with your friend. Choose. Yes. If you have finished, you can submit your work. You can use this one. That's
Yes. You answer with the complex number on the left. Yes. What does not line up if the picture is like this? If the picture like this, the left does not line up to the right. Today, Ustadz will ask, are you still remember about our group that we made last week? Are you sit based on group? Is it with member of your group? Okay. This one is group 1. Group 7. Okay. Group 1, group 2, group 3, group 4, 5, 6, 7. Okay. Saya will name it and remember the name of the group. It's okay. Ustazah will change the name of the group. Yeah. This one is group 1, group 2, group 3, 4, 5, 6, and 7. Remember the name of your group and your member. Your task is, listen to me, your task is, you will make a circuit, a simple circuit with your group. And Ustazah will share the set of equipment. Yeah. So, one member of the group is, you will make a complete circuit with the set of equipment right here. There is 2 wire, batteries, the light bulb holder, and absolutely the lamp. Yeah. And don't forget, a reminder, if the batteries have 2 sides, there is a positive and negative. Okay. There is a sentence here. There is a picture here. Is negative and positive. Yeah. You can look at the battery holder. Okay. First, you will make a circuit with just 1 battery, and Ustazah will start on my count until 3. 1, 2, 3. You can discuss with your group that I have shown you just now. 1 battery. The first task is just you need 1 battery. First task is 1 battery. You can use 1 battery first. You can use 1 battery. Group 2, just 1 battery. Group 5, 1. Group 1, continue to second battery. Okay, continue to second battery. Okay, continue to second battery. Don't forget. Wait, just wait, Ustazah will start it off. Ustazah will. Yes, you can give your member name. Yes, like this. Then you just draw. Yes. Okay. Excellent. Group 2, you can explore it. You can move the wire, or you can move the batteries, you can move the light. It's up to you. Because you have Move it here, move it there.
presentation with the result of their group. So the other group, please listen carefully. Okay? Okay. Come on, group 4. Hello friends, I want to explain you circuit. You can say it further, please. This battery Yes. it can transfer to the bulb with wire. And when if there is two batteries, it can make if the bulb is lighter. And we need two wire to light up the bulb. Okay. Okay, so I want to ask for group 4. What happens or what the differences when you use one battery or two with two batteries? What is the differences? I know. Yes. One Say it louder, please, so your one- friend can hear. One battery can make its bulb is light, but it's not too lighter. But when it's two battery is lighter than one battery. Okay, it's more It's lighter. more lighter. And how you can make the circuit work? First, you need the battery holders and the Yes. battery is put. You need to know the negative and the positive. Yes. And you don't hit the same side. Okay. If it's the same side, it cannot the light bulb is light up. Okay, excellent. Okay, give applause to your friend to provide the energy. Understand? Understand? Okay. Any question? No, I don't know. Are you sure? Who said I don't know? Why, Noval? Any question? Fire like the light. One like that. Why? Why? What? Okay, say it louder, please. Why? Fire not like the lamp. Like this one. Okay. Why? Because reminder that on the LCD, the electricity from cell is less powerful. Yeah. This one we use battery, and this one we use more wire. So the power is more powerful. Yeah. So the lamp here is brighter than your light here. Okay, Najwa? Okay. Understand? Understand. Okay, I think it's enough for today. That's all for me, and thank you for your enthusiasm. Wassalamualaikum warahmatullahi